नमस्कार पिलामने। तो आज आम आउ एक लेसन प्लान ओके लेसन प्लान ऑफ बायोलॉजिकल साइंस डे 4 ओके लेसन प्लान नंबर 4 टॉपिक होची परिसंस्थारे शक्तिर प्रवाह ओके जनरल एम तो सेम रहे तो मु ताकु किछि लेखु नै ओके एड्स रे अछि परिसंस्थारे शक्ति प्रवाहर चार्ट कोना कलापटा बा आपण कलापटा संबंधी सामग्री मध्य लिखि पारिबे। उक्त प्रसंगटी पढ़ी सारिबा परे प्रत्येक विद्यार्थी ज्ञानमूलक 10% नियम क्या कह जाए कहे इकोलोजिकल पिरामिड संज्ञा कहे परिसंस्थारे शक्तिर प्रवाहर ताप विज्ञान क्यों नियम पालन हुए कहे बोधमूलक शक्तिर प्रवाह कहीं एक तरफा दर्शाइबे दक्षता परिसंस्थारे थिबा विभिन्न प्रकार इकोलोजिकल पिरामिड तैयारी करिवार दक्षता हासिल करेंगे। प्रयोगमूलक परिसंस्थार शक्ति प्रवाह और इकोलोजिकल पिरामिड संबंधी अन्वित ज्ञान को उच्चतर विज्ञान स्रोत प्रयोग करेंगे। साधारण प्रणाली ओके मैं ट्रेडिशनल मेथड लेसन प्लान टे लिखुची तो शिक्षक निर्धारित समय आवश्यक उपकरण सह साहस्य बदन श्रेणी गृह को प्रवेश करेंगे। सर्वप्रथम श्रेणीर साजसज्जा और शांति श्रृंखला प्रति ध्यान दे कलम और खाता सह पढ़ावा को प्रस्तुत कराइबे। यापर शिक्षादान को सरस और बोधगम्य करने प्रसंगटी को 3टी सोपान यथा उपक्रम उपस्थापन और मूल्यांकन विभक्त कर आग को अग्रसर हे। उपक्रम यही सोपान शिक्षक शिक्षार्थी मानक केतोटी पूर्व ज्ञान संबंधी प्रश्न पचारे और सेगुड़िकर यथार्थ उत्तर पाई सारा पर प्रसंग उपनीत हे। उपस्थापना यही सोपान शिक्षक शिक्षार्थी मानक सठिक प्रणाली नूतन ज्ञान प्रदान करेंगे। प्रसंगटी को उपस्थापना कर सारा पर शिक्षार्थी मैंने शिक्षादान को केते दूर हृदयंगम कले ताहा जानापी बोध ज्ञान परिमापक और सारांश निर्णायक प्रश्नावली पचारे। मूल्यांकन यही सोपान शिक्षक कोना कलापटार लिखि आनी केतोटी लब्ध ज्ञान परिमापक प्रश्न पचारे। परिशेष शिक्षार्थी मानक गृह कर्म और धन्यवाद दे श्रेणी विदाय ने। उपक्रम पूर्व ज्ञान परीक्षा प्रारंभिक प्रश्नावली शिक्षकों प्रश्न ओके गोटे परिसंस्थार शक्तिर मुख्य उत्स किए विद्यार्थी संभाव्य उत्तर होची सूर्य। सौरशक्ति को व्यवहार करी किए निज खाद्य तैयारी करे उद्भिद निजर शक्ति पाई किए उद्भिद उपरे निर्भर तृणभोजी ओके लास्ट क्वेश्चन जमी आप ट्राए करेंगे कि पिला तार आंसर दे न पारते आप निज टॉपिक को से क्वेश्चन थ्रू ही नहीं कीजिए। शक्तिर प्रवाह सूर्यठार विभिन्न खाद्य स्तर को कौन कहवा पिला माने उत्तर किसी दे पारे। उद्देश्य ज्ञापन प्रसंग उपनीतिकरण उपरोक्त प्रश्नगुड़िकर सठिक उत्तर पाई सारा पर आज आम परिसंस्थार शक्तिर प्रवाह विषय आलोचना करवा बोली कही शिक्षक कलापटा स्थित खाली थिबा स्थान को पूरण करेंगे। प्रसंग परिसंस्थार शक्तिर प्रवाह उपस्थापना नूतन ज्ञान प्रदर्शन और आलोचना पद्धति शिक्षक आनी खाद्य श्रृंखलार शक्ति प्रवाहर चार्ट को विद्यार्थी मानक देखाइबे एवं ता विषय आलोचना करेंगे। परिसंस्थार शक्तिर प्रवाह सूर्य होची शक्तिर मुख्य उत्स। परिसंस्थार शक्तिर प्रवाह सूर्य ठारू आरंभ हो उत्पादक तृणभोजी मांसाशी क्रम 1, 2 तथा शीर्ष भक्षक खाद्य जरिया पहुँचे। शक्तिर मुख्य उत्स जेकोसी परिसंस्थार शक्तिर प्रवाह सूर्य ठारू आरंभ कर अपघटक मान पर्यंत एक सीधा सड़क एक दिगरे होता है। तेणु शक्तिर प्रवाह एक चक्री बा एक तरफा ओके आप देखिए सूर्यालोक उत्पादक प्राथमिक उत्पादक उद्भिद प्राथमिक भक्षक द्वितीयक भक्षक तृतीयक भक्षक ओके उट उपघटक एमती अच्छी। तापगति विज्ञान प्रथम नियम शक्ति गोटे रूपरू अन्य रूप को रूपांतरित हुए किंतु यार विडय घटे ना कि सृष्टि हो पारे ना ओके एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सब जो उद्भिद आलोक श्लेषण जरिया सौर शक्ति को रासायनिक शक्ति रूपांतरित हवा यार एक उदाहरण ओके। द्वितीय नियम जेकोसी क्षेत्र में शक्तिर रूपांतर तो संपूर्ण भाव हो न था किसी शक्ति ताप रूपे अपसरित होता है। आर लिंडमैन जड़े परिवेशविद ओके 1942 मसीह विभिन्न पोषक स्तर में मिलुवा शक्तिर परिमाण को अध्ययन कर से 10% नियम प्रणयन कले। उदाहरण यदि गोटे परिसंस्थार उत्पादक स्तर में शक्तिर परिमाण 100 कैलोरी हुए तेबे तृणभोजी स्तर में शक्तिर परिमाण 10 कैलोरी हेब।
ସେହିପରି ମାଂସାଶୀ କ୍ରମ ସ୍ତରରେ ଏଠାରେ 1 କ୍ୟାଲୋରୀ ଏବଂ ମାଂସାଶୀ ସ୍ତର ଦୁଇଟାରେ ଏହା 0.1 କ୍ୟାଲୋରୀ ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପରିବେଶରେ ତୃଣଭୋଜୀ ସ୍ତରରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଶେଷ ସ୍ତରଠାରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଇକୋଲୋଜିକାଲ ପିରାମିଡ୍। ଚାର୍ଲସ ଏଲଟନ୍ 1927 ମସିହାରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିସଂସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଦେଖିଲେ ଯେ ପରିସଂସ୍ଥାର ଶୀର୍ଷ ଭକ୍ଷକ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ କମ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭକ୍ଷକ ସଂଖ୍ୟାଟା ତାଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ, ପ୍ରାଥମିକ ଭକ୍ଷକ ସଂଖ୍ୟା ତାଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ, ଗୋଟିଏ ପରିସଂସ୍ଥାର ଉତ୍ପାଦକ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ। ସଂଖ୍ୟା ପିରାମିଡ୍। ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସଜାଇ ରଖିଲେ ଏହା ଏକ ପିରାମିଡ୍ ପରି ଦେଖାଯିବ। ଏହାକୁ ସଂଖ୍ୟା ପିରାମିଡ୍ ବା ପିରାମିଡ୍ ଅଫ୍ ନମ୍ବର କୁହାଯାଏ। ଜୈବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ପିରାମିଡ୍। ଓକେ, ପିରାମିଡ୍ ଅଫ୍ ବାୟୋମାସ୍। ତା ଛଡ଼ା ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କ ଜୈବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବା ବାୟୋମାସ୍ ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ସଂଖ୍ୟା ପିରାମିଡ୍ ସିଧା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜୈବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ପିରାମିଡ୍ ଓଲଟା ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ଇକୋଲୋଜିକାଲ ପିରାମିଡ୍। ଆପଣ ଡାଇଗ୍ରାମ କାଟିଦେବେ। ଉତ୍ପାଦକ, ପ୍ରାଥମିକ ଭକ୍ଷକ, ଦ୍ୱିତୀୟକ ଭକ୍ଷକ, ତୃତୀୟକ ଭକ୍ଷକ। ବୋଧଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା। ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ସୌରଶକ୍ତିକୁ ଖାଦ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ତାପଗତି ବିଜ୍ଞାନର କେଉଁ ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛି? 2. ଯଦି ଉତ୍ପାଦକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶକ୍ତିର ପରିମାଣ 100 କ୍ୟାଲୋରୀ ହୁଏ ତେବେ ତୃଣଭୋଜୀ ସ୍ତରରେ ଶକ୍ତିର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ? 10% ନିୟମ ତାପଗତି ବିଜ୍ଞାନର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ସାରାଂଶ ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ସାରାଂଶ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ। 10% ନିୟମ କ'ଣ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଶକ୍ତିର ରୂପାନ୍ତରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନ ହୋଇ କିଛି ଶକ୍ତି ତାପ ରୂପେ ଅପସରିତ ହୁଏ। 10% ନିୟମ ଏହାକୁ ଯଦି ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଉତ୍ପାଦକ ସ୍ତରରେ ଶକ୍ତିର ପରିମାଣ 100 କ୍ୟାଲୋରୀ ଅଛି ତେବେ ତାହାର ସ୍ତର 1 କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୃଣଭୋଜୀ ସ୍ତରରେ ମାତ୍ର 10 କ୍ୟାଲୋରୀ ଶକ୍ତି ହେବ, ଯାହାକି 100ର କ୍ୟାଲୋରୀର 10% ଅଟେ। ଓକେ, ଇକୋଲୋଜିକାଲ ପିରାମିଡ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗୋଟିଏ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଜୈବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଶକ୍ତିର ପରିମାଣକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସଜାଇଲେ ତାହା ଏକ ପିରାମିଡ୍ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ତାହାକୁ ଇକୋଲୋଜିକାଲ ପିରାମିଡ୍ କୁହାଯାଏ। ମୂଲ୍ୟାୟନ ବା ଲବ୍ଧଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା। ଲବ୍ଧଜ୍ଞାନ ପରିମାପକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ। ଆଜିର ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କେତେଦୂର ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କେତେକ ଲବ୍ଧଜ୍ଞାନ ପରିମାପକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ସେଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇସାରିବା ପରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବେ ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ପାଠ୍ୟ ଉପକ୍ରମ ସହ ଗୃହରୁ ବିଦାୟ ନେବେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଉତ୍ପାଦକ ସ୍ତରରେ ଶକ୍ତିର ପରିମାଣ 100 କ୍ୟାଲୋରୀ ହୁଏ ତେବେ ତୃଣଭୋଜୀ ସ୍ତରରେ ଶକ୍ତିର ପରିମାଣ 150 କ୍ୟାଲୋରୀ ହେବ। ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହ କିପରି? ଚକ୍ରାକାର ବା ଅଣଚକ୍ରାକାର। ନେକ୍ସଟ, କିଏ 10% ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ? ଇକୋଲୋଜିକାଲ ପିରାମିଡ୍ର ଧାରଣ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ କରିଥାଏ ଜରିଆରେ ସୌରଶକ୍ତିକୁ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ତାପଗତି ବିଜ୍ଞାନର କେଉଁ ନିୟମ ପାଳନ କରିଥିଲେ? ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିଦେଉଛି। ଓକେ, ହୋପ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ୟୁଜଫୁଲ୍ ଇନ୍ ୟୋର୍ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି।